बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुलाई 13 के मिड डे फ्लैश में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान में एक पोर्ट पे सक्सेसफुल एक कामयाब जो है बंकरिंग हुई है और वीटॉल के तावन के साथ सिनर्जी इन्होंने ये किया है और ये है कि ये इसको सिग्निफिकेंट माइलस्टोन गर्दाना जा रहा है। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं, इसमें जो लिस्टेड कंपनी जो है उसमें जो बढ़ के सबसे अहम बात है वो सिनर्जिको की पार्टिसिपेशन है। इसके अलावा ये सिन एंग्लो थर्कोल जो सैकमैक जो प्रोजेक्ट है थर्ड ब्लॉक 2 पे, तो उसमें भी जो है वो अब फेज़ 3 लॉन्च हो गया है। इसमें आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मेजर होल्डिंग है। उसके बाद फिर ये है कि एंग्रो होल्डिंग के अंदर जो एक कंपनी है एंग्रो पावर जेन थर्ड लिमिटेड, उसकी बड़ी होल्डिंग है और 8% होल्डिंग तकरीबन जो है वो पावर की तरफ से भी है। तो मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से भी जो है वो अपडेट करता चलूँ कि ये माइन माउथ प्रोजेक्ट जो है सैकमैक सिंध एंग्लो थर्कोल, ये इस पर थोड़ा सा पेशरफ जो है वो हुई है। तो ये मैंने आपको सोचा कि आपको बताऊं। एंग्रो से रिलेटेड ये है कि ईफर्ट का जो बेस प्लांट है वो वापस चलना शुरू हो गया है। शायद मेंटेनेंस वगैरह के लिए बंद हुआ था। तो ये है कि अब ये फर्टिलाइज़र का सीज़न भी है, राइस एप्लीकेशन का सीज़न भी है और अभी पिछले 6 महीनों में ज़्यादा सप्लाईज़ जो हैं या ऑफटेक जिसे कहते हैं फर्टिलाइज़र्स की, वो एंग्रो फर्टिलाइज़र से नहीं हुई हैं, बेशतर फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी से हुई हैं, जिनका मार्केट शेयर शायद अब 55% तक चला गया यूरिया की मार्केट में। और फिर ये है कि फातमा फर्टिलाइज़र से हुई हैं। लेकिन इसमें यह है कि एंग्रो फर्टिलाइज़र का इस साल कारकर्दगी होना बाकी है। मुमकिन तौर पे अब ऐसा लगता है कि एंग्रो फर्टिलाइज़र भी जो है इसको रीकूप करेगा। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि ये एंग्रो फर्टिलाइज़र भी अब वापस जो है उनका जो है वो बेस प्लांट जो है वो चलना शुरू हुआ है। इसी तरीके से इस वक्त हाईटेक लुब्रिकेंट HTL जो कंपनी है, छोटी OMC है, इसमें जो है मेजर कॉर्पोरेट शेकअप की जो है चीज़ें आ रही हैं। तो ये है कि देखते हैं आगे। फिर इसके बाद इनका 1 बिलियन का शॉर्ट टर्म सुकूक फैसिलिटी जो है वो वर्किंग कैपिटल के लिए इन्होंने करी है, ये बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है। तो देखते हैं कि आगे इस एक्सपेंशन का हाईटेक लुब्रिकेंट में जो हर महीने बहुत थोड़ा सा यानी हैंडल करता है, वॉल्यूम हैंडलिंग करता है, लेकिन ये कि कंपनी हमेशा तकरीबन नफ़े में रही है थोड़ा बहुत। तो इसमें आगे क्या होता है। मीज़ान बैंक के हवाले से दो अहम खबरें थी। एक तो ये कि घर तो अपना घर जो स्कीम है घर हो तो अपना घर प्रोग्राम, उसमें मीज़ान बैंक ने डिसबर्स किए पैसे 2 बिलियन। और इसके अलावा एक जो उसमें अहम जो खबर है वो सुई नॉर्दर्न की जो गारंटी के हवाले से कि गवर्नमेंट गारंटी देगी, उसमें मीज़ान बैंक का जो है वो एक लोन था। तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन मीज़ान बैंक के हवाले से जो सबसे अहम चीज़ जो आ रही है वो ये कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो इस वक्त मिनिमम डिपॉजिट रेशो के हवाले से चीज़ें हुई हैं, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो है अब मीज़ान बैंक गर्दाना जा रहा है। क्योंकि अब ये है कि मीज़ान बैंक, ज़ाहिर बात है, थोड़े से इसके डिपॉजिटर्स को रेट कम होते हैं, डिपॉजिट रेट कम होते हैं, तो इसका फ़ायदा जो है वो बड़े यानी स्प्रेड या नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है जो बैंकों में सबसे अहम चीज़ होती है गर्दानी जाती है, वो मीज़ान बैंक के इंटैक्ट ऐसा लगता है कि रहेंगे। पिछले सालों में 8% के भी थे। तो ये कि काफ़ी ज़्यादा हैं ये। तो इस तरह इनकी जो नफ़े हैं, अभी मैं देख रहा था कि पहले क्वार्टर में तकरीबन इनका 13 रुपये का यानी EPS थी पर शेयर। और इसमें यह है कि डिविडेंड भी ये दे रहे हैं 7-7 रुपये हर क्वार्टर में। तो मुमकिन तौर पे वो जारी और सारी रहेगी। और ये है कि जो 48-49 रुपये की सालाना EPS की जो तवक्को है, उस हिसाब से देखा जाए तो P रेशो तकरीबन 11 से ऊपर का है। और इसी तरीके से जो प्राइस टू बुक वैल्यू, जिस पे मैं काफ़ी बात करता हूँ, PBV बुक वैल्यू, वो भी इस वक्त मीज़ान बैंक की 3.6 है, सबसे हाईएस्ट है बैंकों में। ये है कि ये कम होनी चाहिए। बैंक्स उसमें वैल्यूएशन के हिसाब से कम, यानी बाज़ बैंक ऐसे हैं उसकी 1 से भी कम है। तो जैसे उसमें बैंक ऑफ पंजाब वगैरह है। तो इस तरह ये है कि हमने अभी पिछले दिनों पहले अभी मेट्रो वगैरह पे बात करी थी, तो वो भी, या बैंक अल फलाह हो, वो भी तकरीबन 1 के आसपास या 1 से थोड़े से ऊपर हैं। तो इसी तरीके से फैसल बैंक भी 1 से ऊपर है। लेकिन इस्लामी बैंकों में जो इस वक्त जो मीज़ान बैंक है इसका 3.6 है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ऊपर है, प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन उसकी कुछ वजूहत भी होती हैं, जैसे कि एक तो ये है कि मार्केट शेयर इस्लामी बैंकों में बड़ा इनके पास, मीज़ान बैंक के पास। और अब ये जो स्टेट बैंक की तरफ से जो थोड़ा सा ये MDR पे बातें आ रही हैं, ये सब फेवरेबल हैं मीज़ान बैंक के लिए। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। अच्छा, इसके अलावा ये जो रिफाइनिंग की हम देख रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रैली इस वक्त चल रही है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि अटक रिफाइनरी का जो है बड़ा नफ़ा 30 जून का होगा। लेकिन ये जो अब 2027 का फिस्कल है, मैं इस पर ज़्यादातर यानी ज़ोर डालता हूँ कि ये फिस्कल ज़रा सा बेहतर लगता है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने दूसरी दफ़ा प्राइसेस जो हैं ऊपर की, उसमें एक्स रिफाइनरी प्राइस यानी रिफाइनरी की जो सेल्स प्राइस है उसको जो है उन्होंने दूसरी दफ़ा जो है वापस ऊपर किया है। और ये है कि अब ये 210 और 216 रुपये बिलतरतीब यानी हाई स्पीड डीजल और मोटर गैसोलीन पेट्रोल यानी जिसे कहते हैं, उस पर ये दूसरी दफ़ा जो है अब यहाँ से प्राइसेस ऊपर चली गई हैं।
تو یہ چیزیں جو ہیں اگر 2027 کے فسکل میں جو بھی ہمارے معروضی حالات یعنی ہائی سیز پہ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اگر یہ پرائسز بڑھتی ہیں تو ایکس ریفائنری پرائسز ہی بڑھیں گی، کیونکہ گورنمنٹ درمیان میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اور اس کے بعد جو دوسرے چارجز ہیں وہ بھی بڑھا دیتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں ایکس ریفائنری پرائس بھی ریفائنریز کو بینیفٹ مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم جو خبر تھی یہ تھی کہ جو حکومت کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں تو اس میں 4 ریفائنریاں 5 میں سے 4 ریفائنریز جو ہیں وہ اب فسکل انسینٹیوز لینے کے لیے حکومت سے معاہدہ جو ہے وہ کر سکتی ہیں، جس میں کہ بہت ساری باتیں ہیں۔ اس میں ایک تو $6 بلین کی انویسٹمنٹ پہ بات تھی، اپ گریڈ کریں گے یورو 5 وغیرہ۔ اس کے علاوہ جی ایس ٹی کی کلیکشن جو حکومت ابھی ان کو دے نہیں رہی تھی، تو اب اس میں جو 4 جو ہیں ریفائنریز جو 4 لسٹڈ ہی ہیں جو پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اٹک ریفائنری، نیشنل ریفائنری، پاکستان ریفائنری اور سینرجی۔ اب سینرجی کے بھی جو نتائج ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے ہی اپنے بیانیے میں بنکرنگ کے حوالے سے بتایا کہ سینرجی وہاں ایکٹیو تھا، تو اسی طریقے سے سینرجی کے جو 9 مہینے کے نتائج بھی اچھے تھے۔ اور اب میں تھوڑا سا ٹیکنیکل آنکڑا بھی دیکھ رہا تھا تو اس میں $10.35 پہ ایک میجر ریزسٹنس ہے، اور اگر وہ کراس ہوتی ہے تو سینرجی جو ہے وہ اچھا لگتا ہے۔ ویسے یہ ہے کہ یہ لانگ ٹرم کے ویو کو بھی اگر ہم دیکھیں، اس سال کا 2027 کا جو ریفائننگ کا ویو ہے وہ بھی دیکھیں تو سینرجی اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ذرا بہتر لگتا ہے۔ اس میں بات یہ کرنی ہے معروضی کے دنیا میں جو بھی حالات پیدا ہو رہے ہیں اس میں جو ریفائننگ مارجنز ہیں وہ بہت اوپر چلے گئے ہیں۔ جو کریک کے جو مارجن کہلاتے ہیں، یعنی کروڈ سے جو کنورژن ہوتی ہے کیٹلسٹ کے اندر، جس میں کہ یہ مختلف پروڈکٹس جو بنتی ہیں پیٹرولیم کی، تو کریک کے جو مارجنز ہیں وہ دنیا میں اوپر چلے گئے، تو وہ پاکستان میں بھی اوپر کی طرف ہی ہیں۔ یعنی پچھلے سالوں سے وہ بہت یعنی بہتر یا اوپر ہیں۔ پچھلے سالوں تو $1-2 پر ٹن کا ہی مارجن ہوتا تھا، اب یہ چیزیں بہت اوپر چلی گئی ہیں، ڈبل ڈیجٹ میں ہیں۔ تو اس وجہ سے ریفائننگ کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ایکٹیویٹی، جیسے اٹک ریفائنری کا بھی اچھا رزلٹ جیسے 30 جون کا، جیسے میں نے اپنی بیانیے میں آپ کو بتایا، تو اسی طریقے سے جو ہے یہ دوسری ریفائنریز کا بھی ہو سکتا ہے۔ ممکنہ طور پہ 30 جون کے نتائج دوسری ریفائنریز کے اتنے زبردست نہ ہو جیسے ان کے 9 مہینے کے ونڈ فال نتائج تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ آئل پرائسز نیچے تھیں اور ایکس ریفائنری پرائسز کو بھی نیچے لایا گیا تھا، لیکن 1 جولائی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان پرائسز کو بھی اوپر لے جایا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے یہ بات ذرا تفصیل سے آپ کو بتانی پڑ رہی ہے کہ ریفائننگ کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا اب واپس دلچسپی یعنی اس وقت سرمایہ کاروں کی آ رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ بہت ساری ہیں جو میں نے ابھی گنوائی آپ کو۔ حکومت سے انسینٹیوز کے لیے بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جی آر ایم مارجن جیسے میں نے آپ کو بتایا، جو کریک کے مارجنز تو وہ تھوڑا سا جو ہے میں نے سوچا کہ آپ کو اس حوالے سے ایک لمبا تبصرہ جو ہے وہ کر دوں۔ میں نے اپنی اس بیانیے میں بتانے کی کوشش کی، ایک تو یہ کہ یہ بنکرنگ کا زبردست سپورٹ پہ جس میں سینرجی ایک پارٹنر تھا وٹول کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ یہ ریفائننگ مارجنز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، میزان بینک کے تھوڑے سے محاسن بھی گر پائے، اور تھوڑا سا یہ بھی بتا دیا کہ پرائس ارننگ ملٹیپل پہ تھوڑا سا ہائی ہے، تقریباً 11-12 کے پی ملٹیپل، اور پی بی وی ملٹیپل بھی تھوڑا سا ہائی ہے، 3.6 کا پی بی وی ملٹیپل دوسرے بینکوں کی نسبت۔ تو یہ میں نے سوچا کہ آپ کو یہاں پہ بتانے کی کوشش کروں۔ ہائی ٹیک لوبریکینٹ کے حوالے سے بتایا کہ ہائی ٹیک لوبریکینٹ کے اندر جو ہے شیک اپ ہے، میجر کارپوریٹ شیک اپ ہے، اور وہ سکوک لینے جا رہے ہیں 1 بلین، تو اس سے ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ وہ اپنی جو سائٹس ہیں ان کو بڑھا سکیں، اپنے والیوم ہینڈلنگ کے سائز کو بڑھا سکیں۔ آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکورٹیز کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ان معلومات پہ غور کیجیے۔ آپ کا شکریہ۔ For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.